दूसरे चरण में एक बार फिर से अगरतला के शकुंतला रोड इलाके में नगर निगम की टास्क फोर्स ने बेदखली अभियान चलाया और अवैध कारोबारियों की दुकानों को सड़क के किनारे कर दिया। नगर पालिका के मेयर व नगर पालिका आयुक्त ने 1 महीने पूर्व क्षेत्र का दौरा किया था। उस समय व्यापारियों को जाने के लिए कहा गया था। नगर निगम की टास्क फोर्स द्वारा उनको बेदखल करने के बाद भी व्यापारियों ने सड़क पर कब्जा कर लिया था और पहले की तरह अपना धंधा शुरू कर दिया था। लेकिन सोमवार को व्यापारियों ने नगर निगम टास्क फोर्स द्वारा दुकानों को तोड़े जाने का विरोध किया। मीडिया के सामने उन्होंने कहा कि पहले तो उन्होंने छतरी से व्यापार करने की बात कही थी, लेकिन वे भी उनके द्वारा तोड़े गए और शिकायत की है कि स्मार्ट सिटी के नाम पर कुछ नहीं हो रहा है, कहा बाइक डीलर ने। इस संबंध में नगर पालिका के टास्क फोर्स के अधिकारियों ने कहा कि लोगों को आने जाने में परेशानी हो रही है और वाहनों की संख्या बढ़ रही है। रास्ता लगभग बेहद छोटा होता जा रहा है। खासकर फूलों की दुकानें अपने कारोबार के लिए सड़क तक पहुँचे जा रहे हैं। इसलिए वे आज के बेदखली अभियान को नगर पालिका के उच्चाधिकारियों की निगरानी में चला रहे हैं। মানে জনসাধারণ চলার অসুবিধা হয়, এই কারণে হায়ার অথরিটি থেকে একটা আইছে, ওই ইয়েতে আমরা দোকানপাট করতেছি। शहर को स्मार्ट सिटी बनाने के लिए अगरतला पुरानी टीम के खास विजन के साथ काम कर रहा है, लेकिन अगरतला में ट्रैफिक जाम और फुटपाथ के कारोबारियों की भीड़ बढ़ती जा रही है। ऐसे में अगरतला स्मार्ट सिटी सिर्फ एक नाम है, लेकिन काम पर कुछ भी नहीं हो रहा है। अब देखना होगा कि नगर निगम ट्रैफिक जाम को कम करने और अगरतला को खूबसूरत बनाने के लिए कितना कुछ कर पाते हैं। জনসাধারণ চলার অসুবিধা হয়, এই কারণে হায়ার অথরিটি থেকে একটা আইছে, ওই ইয়েতে আমরা দোকানপাট করতেছি। আর ফুলের দোকানটি পরপর 4 থেকে 5 বার ভেঙে গেছি। তারা সেম আবার 8 থেকে 15 ফুট 15 থেকে 20 ফুট জায়গায় একজনে দখল করে। জনসাধারণ চলার পথে অসুবিধা হয়, গাড়ি বাড়তেছে, যানবাহন বাড়তেছে, রিক্সা বাড়তেছে, অটো বাড়তেছে, কিন্তু রাস্তাটি দিনের দিন ফুটপাথ এমন ভাবে বইতেছে, তারা দিনের দিনেই ব্লক করতেছে। আগেও তো অনেকবার তাদেরকে আগে প্রায় 5 থেকে 7 বার তারা ভাঙা হয়েছে। ইদানিং 5 থেকে 7 বার আমরা ভাঙা দিছি, আবার তারা সেম জায়গাতে আইয়ে। একবার না, আমরা 8 থেকে 10 বার ওয়ার্নিং দিছি, 8 থেকে 10 বার ভাঙা হয়েছে, মাইকিং করা হয়েছে। তারপর কেন তারা বসে বারবার? এটা তো তারার ব্যাপার, এবং তারা বইব আমরা এমন ভাঙ্গাই নেব, কিন্তু পাবলিকের সাথে, জনসাধারণ চলার সাথে, যানবাহন চলার সাথে বা রিক্সা গাড়ি জনসাধারণ চলা সাংঘাতিক অসুবিধা হয়। 4টার পরে তো এদিকে হাঁটার মতোই থাকে না। গাড়ির বাই এটা ট্রান্সপোর্টের ব্যাপার, গাড়িটা হচ্ছে ট্রান্সপোর্টের ব্যাপার, এটা হচ্ছে ইয়ের ব্যাপার। তুমি তো কি সমস্যা আমাদের? আমরা তো কন্টিনিউ আনডিসিপ্লিনে চলে, ডিসিপ্লিনে চলতেছি। আজকে একটা ভ্যালেন্টাইন না, একটা বালতি আজকে সব বাইকারি গেলে গেছে। আমরা কই যাবো? একটা দোকানে আমরা কাজ পাবো আমরা কই যাবো? বড় বড় দোকানদার তারা চলার মতো এই ফুটপাতের ভিতরে করতেছে। আপনারা কি মানে ফুটপাতে বসে না? আমরা ফুটপাতে দাগের এই আমার দোকান ঠেলাটা সব বাইঙ্গা লাগতেছে। ঠেলাটার মধ্যে একটা চাল না থাকে, ফুলটা বা জিনিসটা কেমনে একটা মানুষ কেমনে পাবে? রোদ্দুটা কেমনে বইব? একটা চাল বাইঙ্গা লাগে, চাল ছাড়া ছাতি ছাড়া মানুষ বইব কেমনে? মানুষটা বইব কেমনে? একটা ছাতি তোরা গাইব, গরিব মানুষ ফুটপাতে
না না গরিব মানুষ ফুটপাত না, গরিব মানুষ ব্যবসা করে। এই রোদ্দুরের ভিতরে একটা গরিব মানুষ কেমনে বসে সারাদিন ব্যবসা করে? ফেলে দেয়, এতই আচ্ছা বয়া এই পরিণাম আমরা আরো বুঝতে